अरे मो सुना धन पिता पिता प्रणाम। उठे माँ भगवान तोर मंगल करते। ए माँ तू एते समय तो सांग साथी मध्य खेलुचु जे तो बापा मते केते चिलुचंदी जानिछु ना। ए माँ कहबिनी कोन भाई स्वामी एका एका ताकू छाड़ी देइछ तमे खेलिबा पाए। हो स्वामी आज तू एमिति भूल जमा भी करबिनी। हेलो ए माँ श्रुति पिता तमे कोन कहबा को चाहछु? हेलो कह माँ। पिता तुम्हें कोठी जाइथिलो पिता? ओ एही कथा। हेलो मोरा राजांक घरे सेनापति भावरे वर्तमान कार्यरत। सकालरु संझ राजांक दरबार रे मो कार्यटा रही थाए। सेति पाए जेतेबेले सकाल हो जाए मो चली जाए सही राजवाटी को। हेले माँ पिता तू पूरा पूरी भलरे अच्छो तो? पिता अर्चना स्वामी तमे तो किछि मते कहि देले हेले मु तुमको किछि कहिबा पाई चाहूछि। माँ कौन कहबे मते स्वामी? मोर कहिबार कथाटा तमे भल भावरे बुझि नब अर्चना। स्वामी आपण कहबे हम सुनिबिनी निश्चय सुनिबी स्वामी। तबे सुन अर्चना। स्वामी हे मंत्री भौणे सुन मोर बाणी निजे मु लेखिबी मो निज कहानी। चंदन गढ़ रे हेबी मौरवनी लो मंत्री भौणे लो मंत्री भौणे मंत्री भौणे मंत्री भौणे मंत्री भौणे। मोर कहिबार मारटा ठीक बुझि स्वामी पारुथिबो ए अर्चना। आपण कौन कहउछंती? आपण हेबे ए राज्यर राजेश्वर नाना स्वामी। हेलो मु हेले राजा तमे हबर राणी। ना स्वामी से रानी पद मोर दरकार नहीं। आम छोट परिवार रे आमे खुशी रे जीवन यापन करबा स्वामी। आमे राजा हबार दरकार नहीं। हे राजनगर देवी मुई राजन आनंद मन रे प्रजा करी पालन। ना हे राजनगर देवी मुई राजन आनंद मन रे प्रजा करी पालन। कुटक पट करी राजे राजा मुहेबी सत्य प्रताप राजा को बाहर जे करी देवी। सुन तू अर्चना मिछ तू भावना लेखे बैलोचन नुहे बहाना
ଆଜିଠାରୁ ସେହି ଦିନର ପିଠା କରି ଲୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଚ୍ଚନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପାଖରେ ଚାକର ହେଇକି ରହିବେ? ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମୋ ବି ମନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ଅଛି। ନା ମୁଁ ବି ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହେବି ରାଜା। ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପର ବଂଶ ବୁନିଆଦରେ ବିଷ ବୁଣି ଦେବି ବିଷ। ନା 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 ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ରାଜା ବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ନା ସ୍ୱାମୀ ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡା ତତରା କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଆମ ଦିନଟା କଟି ଯାଉ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଏଠୁରୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ କାହିଁ ରାଜା ରାଜା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମତେ? ମଣିଷ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ଆଉ ସବୁ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବ। ଏଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋରି କଥାରେ ଏକମତ ହେଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମାନି ଯାଅ। ଆଲୋ ମାନି ଯାଅ କଣ? ତମେ ମୋରି କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବାଧ୍ୟ। ନା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିବେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି। এই অর্চনা এইটা কোন তোমার শেষ ହଁ নিষ্পত্তি? ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। মারি দেবে জীবন তোকে মারি শেষ করে দেবে। ନା ସ୍ୱାମୀ হ্যালো তুই কোন জানিলো রানার বর্জিত্র রাস্তারে যে কোনটা হেইকি ছেড়া হুয়ে সেই কোনটাটাকে রানার ନା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣ রাস্তারও হটেই দিয়ে দেখুছে তোতে যেতে বুঝাইବାକୁ চেষ্টা কলে ମଧ୍ୟ ତୁ ଜମାରୁ ବୁଝୁନୁ। ହେଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ ରାଜା ହବାର ଭୂତଟା ପଶି ଯାଇଥିବେ। ନା ଜମାରୁ କାହାରି କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନା ତୋତେ ବି ଜମାରୁ